fo inni karibu ujibu da'wata da'i kwa fo nyanao ko ne ka suru nga jona mbe nga jonka wurel kan jabi mais à condition munala falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yurshidun comme wule kan folo kan ne ka wurel kan jabi il est ko yirema ko slama tu pries quand tu pries il va faut casser le sura lo alambile ala le batola vanabe demain nyina il est ala le fait toi tu te permets aussi dès que tu es dans les difficultés ne qu'on offre de nalaima directement tu commences à appeler les gens il veut commencer comme on wuri yoro bela frafina yoro wula il veut commencer ka hier paniquer tela kuma alabe wole fulinye corona ba kononi ko falyastajibu li ko ambeden falyastajibu li quand aller à la d'abord ala ay munike d'abord anu ala ka wuril kanjabi o kroye mune kalimania alama en fotawula kalimania alama enquêtawula kalimania alama ayanko bela denina mais est-ce que anu bi anu yorom nabi est-ce que limania mi fola obe anu lawa est-ce que anu ire même là adama den bansan ka kumakan est-ce que au mambo anu brobi katimi tselaba muhammadu kumakan kokawa adamaden bansan ka kumakan est-ce que o mabu anu bro bi katim ala yɛrɛ ka kumakan koka an baw anan faw an ban janto an yɛrɛ la an ba lon ka fɔ ko ala mi ye masa ye wallahi fa'alun lima yurid abe ko le kɛ min ye ala diya an baw anan faw ni ye faida jumale nunu bɛɛ ye kurana kurubali ye ala bi kanto ma kurana kɔnɔ ni ma ni kɔnɔ firi a sabatila ka bɔ cila yɛrɛ fɛ tu es dans les difficultés yɛrɛ malo i bɛna kɛ di mena kumakan foni wallahi ni kelen be se ka adama de nafa mais pourquoi anu be siwo fola bi ka tere afola te fo sinyama parce que de un d'abord ala te mo ka doa ujabi mo mi miskala zarati haramu be mo mi kono ala tika doa ujabi ambaou anan faou mo mi il est wallahi toi tu te dis tu es musulman mais ala tenema ko susu il va bekela est-ce que ala bena c'est qu'il est kawurel kanjabi ambaou anan faou. Tu te dis tu es musulman, mais Bagi Dobile Borola, tu te dis qu'il faut qu'on vienne sauver Kaboko Doma. Tu te dis tu es musulman, ta faux bile chama. Toi tu te dis tu es musulman, ta faux bile chama, à Blanibi Kuna, qu'il faut qu'on ta faux bile chama, qu'on vienne ce qu'il est sauvé Kaboko Doma. Aya fo anga ta faux tout ngena, aya fo karamo mu koku lanbe ou yerela. Ceux qui se disent que ils ont monube ou yerebla à la place là. Aya fo ngena ou, ambe période mi kononi. Alhamdulillah ambe période mi kononi jombe se kan deme en l'air la ne ala tandem ne ala te jombe se kan sauver l'elm na ne ala te ambaou anan faou ayan lo ka foko adama den ala boro wallahi billahi ante fosier ala boro adama den te fosier ala boro mais ni ka o lo ikan ka munike ikan ki yira tawakkul ala Allah tatawakkalu ala Allah tatawakkalu ala al-hayy al-qayyum allazi la yamut amba ko seme ala la que ça soit ni wati ni beau ni wati ni to amanga ko bedi alama abanko seme alala amba lonka foko adama den alama na dinya kokuma ikako loko beke alhamdulillah rabbil alamin ala ko madi falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yurshidun ko kwai alaka wurel kan jabi wo mune ka alaka danula teme alaka anjamar ko mununa fama atakum rasul fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ni alamana anja ni tela mana anjamar ko munu kelila ayen wuluke na mana fatani kan bo ko munu kelima ayen ko wiye kautwe mais nous aujourd'hui anu yuron nabi il y a des musulmans islama do be wallahi ulul lanbi adama do kuma kana katim tela kuma konkoka ani corona kuma kankoka alhamdulillah ambaou anan faou amba janto anyerela amba lon ka foko corona me dilama amada ma maquillage buruma corona ma di islama ma maquillage buruma corona dilama le mune kama parce que anu kala mantum bela son romai anu kala ala ka foko corona kono kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas kon kala mena se ahayama inshallah suratu ali imran kono kon kala mantum bela son romai mune kama kon bi nyon jamare ko nyuma kalila ka bafana ka nyon fatani ka bokuju kalima amba u anan faou kumakan munu ye kumakan sanuma wule zikru munu ye zikru sanuma wule pourquoi an t'an boro kɛla wulu la pourquoi an t'an ko dila ala ma pourquoi an tɛ an ka difficulté dila ala ma pourquoi on se met k'an yɛrɛ sɔnja pourquoi on se met k'a fɔ ko an bɛna non
toi tu dis non ne bena ni keta bena kete Allah madmache i jantu yere la madmache alon ka foko ala mi difficulté blay ko ka cho wallahi o ala krempele bena ban fana kala wuri ka boy ko ka nanga yebi réseaux sociaux sans fait WhatsApp ou ko ka kuma kan be teme na nya bedoma an yere ya me fana 2 jours passés ka foko demisen do il y a un enfant, il a rêvé, Demison qui barola sur 14 non là, ça s'est passé en Guinée. Ko kene bongen ko ils ont dit ko non astaghfirullah ko Demison ko malale ko denrene ko malale Allahu akbar adama dombe ou yere majgila wallahi ubi buro kala ko bela quoi astaghfirullah ko Demison ko mala ko lundi so ma ko Demison do wula ko mala ko mo shikana bosso kono han fo mindi wati ou bien 13h wati ya salam amba wana fa ou alors nous ameta la mine est-ce que ni balaou do ma teme ka krowa nous on est là aujourd'hui konvitini susu na mana wuri doron ambe jiga ambe anyere majigi ko demison do kuma ko mo kana bosso kono Allahu akbar jalbi oza ambala dilla ala ambe sabama ala anke sabatiye ala ansoli maniala amma fala seri kono iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ala ambile ala le bato lan fana be demengi na ala le fe ambaw anan faw alhamdulillahi rabbil alamin ambe o kuma blalamin ne alhamdulillah nunu kuma kan wuye mune asabatila kabotila fe mohomo ni mana fo la hawla wala quwwata illa billahi la hawla wala quwwata illa billah ambaw anan faw kuma kan nunu ye kuma kan gbiri wule ni tala kabla mizan ko ka dunya na kono fem beta kabla yorobere wallahi ni be dunya na kono fem betem mizan na mais anu be nunu to amburu ambe kuma kan sanma nunu beto amburu ambe ta amburu ke ambe ta bagi do nyini kabla amburu la ka foko bagi obi ni sauver ka boko doma ati se ki sauver ka bo faussement mbadma che anfa wana mbaw bagi mbi buru la ni i myriad blala ka fo ko bini sauver ka bo fendoma atina fausse nyaima ta fo me bichama nde abi kono ka fo ko ta fo mbena se ki kisi ka bo fendoma atina se ka fausse nyima ibe munike tatawakkalu ala Allah ibi buruke ala la iba lon ka fo ko ala mana koko la teme koko ala mana dinya kokuma adama den ka kolo ko bini masoro ni ka olon wallahi a chamano ibe ben sabama mais toujours les difficultés il masoro ni be na karamon wure ibe Kafo, il y a imam de Oura avec Douaou qui ça c'est pas un problème, c'est ok. Mais au-delà, appeler des gens, Baran Kenyan, appeler des imams, ni Kenyata, ni Kenyata. Avini i blague qu'il a wari domo atena fos nyaima. Allahu Akbar. Ambaou anamfaou. Nunu e douaouye, la hawla wala quwwata illa billah. La hawla dabal tenenye, plantene fe, wala quwwata. Fanga fana tenela illa billahi. Fangao ani dabario coronavirus abasi be jomburo wole alay coronavirus abola minne Allahu a'lam coronavirus abena tawati jon Allahu a'lam ambaw anamfawo nunu duawuye duawu sanmawye nunu ye kuma kanwe adama de ni mani buru kala kokolo même ne denko gbabi koka ni be denko la denko gbabi koka wallahi be to kani duawu ni kala même ni be kaso le kono ibe to kani duawu ni kala ambina seo fana masin Yunusa minala ler mina kala friji la alhamdulillah o fana biyan anya leta fana kabla anga fingela a forma kala mune la hawla wala quwwata illa billahi ameto kanunu fo wati bela deni pour que ala be senyama ka bodanyuma dama aflana kala jumale aflana kala subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar subhanallahi saniya bi alanya walhamdulillahi tanobe alanya wala ilaha illa allah tigi te fo ala wallahu akbar ala li masa korotani ala li masa sitiye ala li masa bay ambaw anamfaw et ni kuma kan sanma nunu anu be suba nunu fola ka triba nunu fola jusqu'à présent en ahamnango tisela ka noya est-ce que anu te en yere may ningawa est-ce que on doit pas se demander pourquoi ne be kuma kan sanma nunu fola mais ala te kané deme hein il est occupé à la wuri. Sogoma, il est occupé à la wuri. Ne soukoula directement. Il est pressé faye on s'affosse le bana katika sunguru ko. Il est venu moune fo alanya ala bini brukala. Hein? Il est venu moune fo alanya.
Toi, tu te dis tu es musulman, Mbamso. Toi, tu te dis tu es musulman, Mfache. Mais ne ko dɔnni ni i sɔrɔ dɔrɔn i b'i boli directement ka taa sitanamaw fɛ. Il est bena kuma juma fɔ ala ɲɛna ala bɛ nin buru kala. Ala do ko ud'uni astajib lakum. Ko an ye ale ala wele k'a bɛ an jaabi. Kumakan ninnu ye kumakan belebelew ye, kumakan ninnu ye kumakan nafamaw ye. An bɛ se ka kumakan minnu fɔ pour que ala bɛ se ɲɛ ma k'an dɛmɛ k'an bɔ an ka difficultéw la. O tun y'a filanan ye. A sabanan ye mun ye? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Kumakan ni fana ye kumakan belebele ye. Kumakan ni Yunus alayhi salam. Ala ka ciladen do Yunus alayhi salam. Yunus le duwawu ni kalan. Mais a ye duwawu ni kalan ka to min ne. Yunus ale tun bɛ ala ka nabi ɲuman ye. Ala y'a ci ka na ala ka danfɛn d'u ma, ala ka jɔnw ma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yunus a sɛgɛla. Yo bɛɛ b'a karama ɲama. Karamɔgɔw sɛgɛnni bɛ ɲama bi cɔ. Karamɔgɔ tun nka ne karamɔgɔ bɛɛ ma dɛ. Karamɔgɔ tun ye fɔlaw. Karamɔgɔ minnu ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Karamɔgɔ minnu ko qala Allahu wa qala rasul point final. Ala ko cila ko et puis a banna. O karamɔgɔw sɛgɛnni ɲama. Yunusa sɛgɛla tenɔle. C'est ka Yunusa la bɔ min kɛ, il est fatigué, a bɛ mɔgɔw wele la waati bɛɛ. A bɛ mɔgɔw wele la waati bɛɛ. Mɔgɔw tɛ ka kumakan lamɛn. A bɛ mɔgɔw wele la, a ka jɔnw wele la waati bɛɛ. Ala ko la ilaha illallah. Ala ko tɛ, ala ko tɛ. Mais mɔgɔw tɛ ka kumakan lamɛn. Yunus a ka ala wele ko ala bɛ balawu lajigi. Ko ala bɛ jangata lajigi a mantonw kɔ kan. Allahu akbar. Balawu jigi waati Yunusa ale ma se ka balawu jigi waati makɔnɔ. A fana ma permission makɔnɔ. Ala y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko Yunus i kan ka bɔ so kɔnɔ. Yunusa ma o makɔnɔ. Directement il s'est précipité a borila direct a borila jona jona ka bɔ so kɔnɔ ka sɔrɔ ala ma permission d'a ma ba k'a fɔ k'a bɛ bɔ so kɔnɔ. An karamɔgɔw a ye nin lamɛn dɛ. Karamɔgɔw yɛrɛ b'a karama. A borila ka bɔ so kɔnɔ. A taala don kurun dɔ kɔnɔ. A tun b'a fɛ ka kɔ latɛmɛ. Ka taa so bɛrɛ la. O se min kɛ ni so ji cɛman. Ala ka danni fɛn ni fɛn ninnu bɛɛ ye o. Ala ka kurun lɔla ji cɛman. Ka ko bɛɛ kɛ kurun ma se ka bouger. Ka ko bɛɛ kɛ kuma lasurunya buru ma. Kurun ma se ka bouger. Bateau ma se ka bouger. U ka vérification kɛ o la. Ka ye k'a fɔ ko min ye, défaut min ye, problème min ye, a bɛ Yunusa le ma. Directement. Dɔw ko u y'a minɛ ka bila a firi ji kɔnɔ. Dɔw fana ko k'a yɛrɛ de y'i gban k'i bila ji la. Mais a bila ji la, se ji la kɔrɔ, jɛba nana, falitakan ma wele hot. Jɛba nana directement ka na Yunusa ta. Ka Yunusa la kunu. Yunusa a bɛ jɛgɛ kɔnɔ. A tola jɛgɛ kɔnɔ, a bɛ jɛgɛ kɔnɔ, a bɛ jɛgɛ kɔnɔ. Waati tɛmɛnen kɔfɛ, ala ka ala lɔnniya duwawuba nin na. Même ni i ka mɔgɔ bɛ kaso la. N'i ka mɔgɔ bɛ kaso bon kɔnɔ, kaso la, a bɛ seri, a bɛ to waati bɛɛ ka lɔ fila fila seli. Duwawu ni a ka sujudu laban na a bɛ duwawu ni kɛ. A bɛ duwawu ni kɛ. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wallahi, a bɛ to waati bɛɛ lajɛlen ka duwawu ni kɛ. A caman nɔ ala bɛ diɲɛ kala bɔ kaso nin kɔnɔ. Mais o y'a sɔrɔ k'a fɔ i ka mɔgɔ min bɛ kaso kɔnɔ ale ye kɛ mɔgɔ sanuman ye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yunus a se min kɛ ni jɛ ka Yunusa ta min kɛ, Yunusa a ma a yɛrɛ kɔnɔ fili. A tola ji kɔnɔ yen nɔ, a bɛ tola ka mun de fɔ? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. An baw anan faw même an y'an dala dɔnkili kɛ nin ye. La ilaha illa anta. Ti te fo ala inni kuntu minaz zalimin. Ni kɛla yɛrɛ tɔɲɛlaw cɛman. An b'a bila jamu buru ma. La ilaha illa anta inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Yunusa tola duwawu ni fɔla jɛ kɔnɔ ka to fɔla. Ala ko ni Yunusa tun ma kɛ duwawu ni fɔla ye. Wallahi ko Yunusa tun bɛ to jɛ kɔnɔ fo ka taa se kiyama lon na sini. Allahu akbar. Ko ni Yunusa tun ma kɛ duwawu ni na kalila ye. Ni Yunusa tun ma kɛ duwawu ni fɔla ye. Ko Yunusa tun bɛ to jɛ kɔnɔ fo ka taa se kiyama lon na sini. Allahu akbar. An baw anan faw. An y'an lɔn k'a fɔ k'an bɛ duwawu le fɔla. Duwawu mu importance ka bon. Duwawu mu nafa b'a la. Duwawu mu kɔrɔ ka bon. An baw anan faw. An y'an jija. An y'an buru kɛ duwawu ninnu na. An kana yɛrɛ compliquer. Ala. Ne saya sili ma lon min na.
est-ce que il bɛ la karamo munu fait walima i bɛ la joti walima i bɛ baara misɛn baara ala so baara munu kɛla est-ce que u bɛna se k'i sauver ka bɔ ninnu ma k'i bɔ ala ka jangatama an faw an'an baw an b'an jija an bɛ an janto an yɛrɛ la an b'a lɔn k'a fɔ k'an bɛ difficulté minnu kɔnɔ wallahi ninnu ye ala ka lajarabiluw ye ala mɔnɛni de don adamadenw ma ni ala mɔnɛla wallahi a bɛ adamaden lajarabi ni ala mɔnɛla a bɛ difficulté bila ta ka bila dugukolo sanfɛ cela yɛrɛ la sanfɛ min kɛ cela se min kɛ ni ala fɛ il a demandé à bon Dieu a ka ala deli ko ala kana jangatala bori a bantonw kɔ kan mais pourquoi aujourd'hui ala b'a la ka adamadenw lajarabiya bɛɛ ma parce que dan minnu sigila an tɛmɛna o kɔ kan faman yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa ni mɔgɔ min do tɛmɛna ala dan kɔ kan faqad zalama nafsa i kɛla yɔrɔ kuntɔnɛla ye dɛ an baw n'an faw an b'an yɛrɛ lakɔsili ala ma an b'an yɛrɛ lakɔsili ala ma an b'a lɔn k'a fɔ ko adamaden i ma dan fosi kama fo ka ala bato an ma dan fosi kama fo ka ala le bato an baw an'an faw wallahi an y'an yɛrɛ bɔ kɔnɔlɔ firi lɔ les saraka ngi balola mina saraka ni bɔ karamɔgɔcɛ ko ni saraka ni bɔ c'est les mensonges u y'a le a ma sɛbɛn kitabu kɔnɔ k'a fɔ ko si tu rêves k'i kan ka duwawu i kan ka saraka ni bɔ i kan ka nin kɛ c'est les mensonges ninnu bɛɛ ye faniyaw le ye n'i yɛrɛ to nin bolo ils vont t'arnaquer u bɛ n'i wariw domu parce que wallahi même ni sobola sufɛ k'a fɔ k'i b'a la ka ji min walima i b'a la ka nɔnɔ min ni karamɔgɔ bɛ karamɔgɔ la n'i y'a fɔ an ye dɔrɔn a bɛ négativement fɔ ɲɛna même ni tola sobo la ka sobo ko dɔ la karamɔgɔ dɔw bɛ yen ni mana fɔ u ɲɛna dɔrɔn u bɛ négativement fɔ ta k'a fɔ direct an baw an'an faw est ce que an n'u tɛ to an ka cilaba muhamadu kɔ est ce que an n'u tɛ to an ka kuranaba kɔ an b'an yɛrɛ sɛgɛla waati bɛɛ on est dans la difficulté an b'a la waati bɛɛ ka an yɛrɛ to difficulté kɔnɔ an baw an'an faw yunusa ka duwawu le tuguni ye la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin duwawu do fana tun ye mun ye fana subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwa nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi nunu bɛɛ ye duwawu le pourquoi an n'u bɛ bɔ ka nunu fɔ an bɛ bɔ le ka fɔ pour que an bamusow an'an facɛw n'a yi mako bɛ duwawu la wallahi karamɔgɔw bɛ yen minnu pɛrɛn bɛ ka duwawu di an baw ma minnu pɛrɛn bɛ ka kɔnɔlɔgbɛya duwawu di an baw n'an faw ma mais pourquoi an tɛ ninnu karanna ka ninnu lɔn pour que an bɛ se ɲa ma k'an yɛrɛ défend fana k'an denw défend k'an denw protéger ni duwawu ninnu ye cɛla ma kɛ wa ma huwa alal ghaibi dɔnin wallahi cɛla min don fosi ma cɛla ye kuma bɛɛ fɔ an ɲɛna kuma bɛɛ même cɛ ni muso a ye jafa ma an baw même cɛ ni muso a ye bɛ bon kɔnɔ lɛri min na baloɲɔgɔnya b'a fɛ ka tɛmɛ a ye cɛ waati min na cɛla ye duwawu fɔ i bɛ se ka duwawu min kɛ i kan ka kɛ ɲama i kan ka duwawu min kalan cɛla ye o fɔ an ɲɛna mun de kosɔn an tɛ to la nin cɛlaba muhamadu kɔ sallallahu alaihi wa sallam an baw an'an faw a do fana ye mun ye fana astaghfirullahi alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh an baw an'an faw ninnu tun ye duwawu ye k'a fɔ an baw ɲɛna ka ba fana ka fɔ an faw ɲɛna an bɛ se k'an bolo kɛ duwawu minnu na ka to ka duwawu minnu fɔ waati bɛɛ lajɛlen ka to ka duwawu ninnu kalan waati bɛɛ lajɛlen pour que ala bɛ se ɲa ma ka bɔda ɲuman d'a ma ne kɔnɔlɔfiri bi ko ka tu sais pas quoi faire tu es malade astaghfirullah ni kan tɛ dɛ ala yɛrɛ kan ne kuranɛ kɔnɔ fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara يرسل السماء عليكم من درارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا على كان نقرأنا كنا فقلت واتمنا نوعي أكمل وريكونا علما أي وري سين كم كنتو سين بيلورو أي ما كايا مو وري ما ألتيسونا كالماسون كدمه الماسون ياسوسوما سين كم كنتو سين بيلورو أي ما كاوري sangi kɛmɛ kɔnɔntɔn sangi bi loru mɔgɔ kelen wɛrɛ yi lɔ walayi o ma diɲɛ ala ka ji la na ka bɔ sanfɛ ka ji la bɔ sanfɛ et puis fana ka do la bɔ dugu kɔnɔ mun de kama ala ye wɛrɛ ka nuwa ye ala wɛrɛ ka o ma sɔn ala nuwa fana ka a fɔ ala ɲɛna ko a janga tala jiw kɔ kan mais avant que o bɛ kɛ ala ko nuwa ɲɛna ko fuya mun ɲɛna ko astaghfirullah fɔ la caya u ye to ka fɔ waati bɛ astaghfirullah même bi nanu y'an ci kɛ astaghfirullah iblaye astaghfirullah
ni muso ko bila wallahi ala be muso dima ni den ko bila ala be den berebere dima hamnango bila wallahi ala be diɲɛ ka bɛn nɔgɔya ɲɛ astaghfirullah kɔrɔ ye mun ye ala ne le ye jɛnɛya kɛ ala jafama astaghfirullah ala ne le tun bɛ mɛsi donna fɔlɔ la mais n diɲɛ la k'an jira la kɔsili ala ma ala jafama ala ne le tun bɛ kɔrɔfɔli kɛla waati bɛɛ lajɛlen ala n bɛ i deli la ala jafama astaghfirullah kɔrɔ ye mun ye ala ne le tun bɛ faniya tigɛla ne le tun bɛ namima ye ne le tun bɛ imamu ye imamu min tutelen tun tɛ ne le tun bɛ waati bɛɛ lajɛlen adamadenw lafilila ala jafama ala hinɛna ala jafama ala k'u ma di de ko n'i ye astaghfirullah fɔ la caya k'a bɛ jafa i ma a bɛ ban fana ka mun de kɛ n'i mana mɔgɔ deli ko dɔ la an bɛna misaliya dɔ di toi problème bɛ i ni mɔgɔ dɔ cɛ problème bɛ i ni adamaden ɲɔgɔn dɔ cɛ. Est-ce que si toi tu te lèves directement, toi tu as un problème avec moi, tu te lèves directement, tu viens chez moi, tu me dis, Hassan, j'ai besoin de ton portable, ou bien j'ai besoin de temps, Est-ce que je vais te donner? Car c'est le problème bancaire. Est-ce que je vais te dire, le problème ma banwa? Ni maman dit à Kafo, Jafama, ne le kakete, ne le kakete. Nen Jafala, il m'a mis dans ce que maintenant. Il n'a mis quoi? Ambo nyabo, à la bête nole, à la colo, à la wuri, à la wuri. N'ayant wuri de. Wallahi abanjabi namfana ala wurila ler minade o ya soro fana anu yere o ya soro fana anu yele an fana an telenni o ya soro fana ala yan jamadu ko mununa an wulu kɛla astaghfirullah kolo ye mune ala jafama me denkolo dendima ala hinena ne chekolo che brebere dima ne musukola muso brebere dima ne denkolo den brebere dima ambaw anan fawo mais pourquoi anu be nu betoyi katan yere bla kono la furu chama hein ambaw anan fawo aya lon ka foko adamadin wallahi anga tila mandun ka di alanye kujuya anga di alanye na ma fle nu Musa alayhi salam Musa e ala deli ka fo ale ba fe ka ke tila mantun do yi parce que aya ye aka fen kono aka livre kono ka fo ko tila mantun bela so horomai nala sona nala yi wati berdi amina kuma ko ka fo ko tila mantun bela so horomai ayo kuma kan chama aka livre kono ambaw anan faw o bunye bakela anu nyabe ujola olo pour nous ça c'est pas un problème ambe ko le ke mi kandia ambe kuma fo mi kandia mais amba lon ka fo ko adama de yimana kuma fo wallahi ibina idala po ida inena kaka kuma fo wallahi mereka ulebe ka besebede imana koko ke duna kiamalo na sin alabina bela boka yiraila olon to dile yawma tubla sarair ika jeneyami ika fanyami tige ika kambre baya susu ke duna ni ma tubi ka bama ni sara ki tokoka wallahi kiamalo na sini alaba bela boka yiraila ile mi meshi donao ala kuimao kunima meshi don dabila ile mi meshi dona ibe mo gbeturuta ibe ala skuta ko beke ala ko kunima dabla kamalu na sini wallahi billahi nayimla wallahi abafo mereka ngina kuzuhu fawuluhu kwa yamla kabla jahannama kono ala be fo mereka ngina ambaw anan faw anteru ayan loka foko wati silama anga kan yira la kosil alama tubu ila allah tawbatan nasuha anga kan yira la kosil alama na yira la kosil alama ni ka herebe wulila ile fana ka herebe wulila ambaw anan faw ala ko krona ba kono ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim akodile ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin ko alumun ko ayerema ko ibali mania alumun ko ayerema kwante na ala sokela bere kunan tula mo ko in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab nan tugula mo ko kitabu dila mo munuma yaruddukum ba'da imanikum kafirin aya limaniya kofe ubina anan ko silfana kana ambla munila amina yirayi ala kutakula amina yirayi ala sokula ambaw anan fawu aya lo ka foko anu duma alanye ala ko difana wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasul ko chogo dile ambese ka ala kasirabla chogo dile amina ke kafiriye chogo dile amina yere chesiri ala sola wa fiikum rasul kasro tila de muhammadu banu chama est-ce que ayen trem nabi est-ce que tila muhammadu ban chama biwa tila muhammadu tan chama bi de jongu ban chama bi ole anga imamu ye imamu munu ko ambe kuma ni foka ba fana ka sigi ko ka fo fana
imamu munu telina imamu munu ko qala Allah wa qala rasul u ma fɔ n k'i balo la n sobo la n ka kɛ tan n ka kɛ ten olu ka mun de fɔ qala Allah wa qala rasul u fana ka dan u ma an baw anan faw ko wa fiikum rasul kuma laɲini bɛ wele wa man ya'tasim billah kun le mɔgɔ min ye buru kɛ ala la dɛ fakad hudiya ila siratin mustaqim kule telina sira ko ka ile telina sira ko ka sira mitirini Allahu akbar ala ko kuma kono kuma damla la ya ayyuhal ladzina amanu in tuti'u fariqan min allazina utul kitab kuna ntugula mo ko momu kitabu dila momu numa yahudiya ni nasaraw nan tugula mo ko kitabu dila momu numa wallahi même islama karamo même islama imamu do be doni kuma kono même islama ou be doni kuma kono islama munu ko yema ko ceux qui se disent qu'ils sont des imams ceux qui se disent qu'ils sont des cheikh wallahi ambe doni kuma kono parce que ni mana kuma fo mo nyana min te sababaye wallahi billahi ni ka mo la firi déjà d'abord mo munu firi lawo abeka puta sati be ika wula firi kuma kamina o to wallahi ifana be dusro o ka jangata la fana ambaw anan faw ala kana nyani wa kayfa takfuruna billah chogo dilanu be se ka kafiri ala alama wa antum tutla alaykum ayatullah wati karamo be boka wajibilu ke karamo be boka qur'anaw kala karamo be boka hadisaw kala wa man ya'tasim billah kunile momi buruke alala fakad hudiya ila siratin mustaqim afana aya ko fa aymun fo ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun akodi fana ya ayyuhal ladzina amanu ya alumu mu'min liman ya alama ittaqullaha haqqa tuqatih kwanye liman ya alama ansira alanya haqqa tuqatih alanya siranya yere la wala tamutunna kwan kana saya kana masro illa wa antum muslimun fayin ke islamay o kroye mune fayin ke mu'mini le o kroye mune fayin ala ka foko ko munu may ay wulu le kawtoy ala ko munu kan kawye kawke nanga oke ampese ka don ala ye jom yuma munu fo ala ya fo jom ibadur rahman ala ye jom munu fo aka korona ba kono ambe don mo chama ambaw anan fawo nunu be fala mun koson ambe bola wati beladeni ka hakila jigi ke mun koson an karamo be bola wati beladeni ka hakila jigi ke mun koson parce que ambe wati mi kononi wallahi adama dun joronni do ambe wati mi kononi adama dun les gens sont vraiment soucieux slama ou saranne dunya ira siranne ba ambe se ka mun ke puke